So once again, class, good evening sa ating lahat. So for today, this will be our first topic for our finals. This is called as continuous beam na mga solving. So as you have remembered, sa midterm natin na topics is yung nagka-solve ta og mga beams na medyo lisod, no? Mga more than 3 yung unknowns. 'Di ba? So ginagamitan nato og double integration, area moment method, yung ating virtual method, Castellanos, etc. para ma-solve. No, kay pag three equations or three equilibrium equations man lang atong gamiton, dili na to ma-solve atong reactions o ato ang deflections. So, kato siya class, di ba? Napunta example nga to mga prop beam, kaya na to siya i-solve kung i-combine na to ang area moment method o katong ato ang double integration. But there are some beams na dili gid siya kaya i-solve using that methods. Labi na itong mga continuous beam. So, yung mga continuous beam, mo na ang actual gid nga nasa to ang mga gusali, no? Sa atong mga infrastructures, for example, sa atong mga building sa eskwelahan. No? So, continuous beam, ibig sabihin, continuous beam, ibig sabihin continuous siya. So, for example, kung mga building nato natay poste, tapos natay second floor, third floor, tapos natay mga columns. Column na kaning is beams, tapos natay mga columns. Ano, mga columns. Para, di ba? So, daghan tag supports. So, in this kind of situation, depende man guna sa engineer's class. So, we have two types na pag-analyze sa ato ang mga beams within our span or yung ating continuous beam. Pagka nang ang mga kinaraan, pero again, ginagamit, pwede ka po siya nga gamiton nga method, pero kinaraan siya ba, medyo dili kay siya applicable, is that kung natay gusali, no, natay infrastructure, natay building, we have our columns, then we have our beam, gina-consider niya as fixed, tapos sa sulod is roller na siya or hinge. So, ano, sa una nga ano, ang uban ga consider gyapon inani nga pag-solve. Pero mostly is katong second method na. So, mo na lang pag-analyze. Ibig sabihin, fix daw sa dulo tsaka dulo, then sa gitna is hinge yung kanilang pag-interpret nito. So, ang disadvantage class, if you will analyze your structures, again, ikaw man ang civil engineer, ana, ikaw may magbuot sa imong pag-analyze, ang disadvantage ani is, yes, ang makuha nimo nga mga bakal in designing is gagmay. Kay tuod man, no? Kay this is a hinge man. So, pag hinge, wala tay moment nga ga-occur at that point or at that supports. So, therefore, dili kay nato kailangan og bakal. But in actual kasi class, di ba? Pag actual, kung una-unaon mo, fixed gina siya. No? Kasi pag hinge, again, balikan natin to. First is kung ano yung moment or bending natin dito. Bend siya, di ba? For example, yung mga tao dra o na ay mga loads. Yung bending natin dito, class, does not affect the bending on the other side. Di ba? Kay hinge gana. Kumbaga, so dili ma-apply or dili ma-transfer atong moment sa another span. For example, natay A, B, C, D. Di ba? So for example, na kay mga tao dire. So for example, may mo siya live load, no? Na siya, for example, dead loads, etc. Yung mga point load. The loads here does not affect no? Yung ating beam sa kabila. But in actual kasi, mas maganda. Again, pwede ha, pero mostly talaga sa mga engineers is ang pag-analyze nila is fixed dito, fixed, fixed, tsaka fixed. So, ibig sabihin class, yung ating moment dito, for example, nakaanata natin mga loads dra, no? So, ang mga loads na to dra, ma-transfer na to sa pikas. Di ba? Wait lang, saan naman to ano?
Para. So, ma-transfer atong moment diri padung sa pikas. Di ba? So, wait lang kadiyot. Ayan. So, sensya for that, no? Ano lang kuha ka diyot. Kuha natong tubig kay basi mong piyok tagkalit. Okay. So, balikan natin to again. So, ang isa is naka-internal, hindi internal hinge, pero hinge yung kanyang pag-analyze. Yung isa is naka-fixed. So, i-correction lang na to kadiyot kay lang tag-storya no mabash tagkalit. So, baliktad, no? Pag fixed ang imong pag-analyze sa ilaha, no, fixed siya. So, fixed. So, ibig sabihin, class, yung pag-analyze ng engineer pag ganyan, naka-fixed siya in our supports is yung ating moment dito does not affect yung ating span sa pikas. No? Pasensya, no? Koreksyon na nato. Basta mabash ta, no? Nabaliktad nato pag storya. While if imo siyang i-analyze as hinge yung nasa loob, our moment here, yung ating loads dito is mapasa sa pikas. So, for example, loaded kita di ang span AB, ibig sabihin mo, piko siya diri pataas. Oh. For example, imagine na, daghang tao diri sa span AB, daghang tao diri sa span CB, sa span BC is walay tao. So what will happen is, mag-bend diri ang mong beam, tapos pasaka diri panaog. Di ba? Kaya ato abay ang mga bakal daraan, nakasumpay ba na sa pikas, gina-splicing lang. No, again na, atong istorya ganina, mga few minutes ago, nabaliktad lang nato. Other engineers, ang pag-analyze nila is in ani, fixed. So, ang pag-design nila, class, kung unsay lang pag-design, per span lang. So, gina-analyze nila kanilang nga load, na mamili lang sila asa nga span AB, span BC, span CD, kung asa sila mag-analyze, tapos gina-fix lang nila. Tapos mo ito gina-analyze. Pag kinsa tong pinaka-loaded, mo na rin tong design nga i-apply nila sa duha ka span. Which is okay naman siya, pero medyo delikado. Kay in actual manggod, again, ito yung nag-uupor talaga. No? Si first design natin, which is yung load dito, is Tapos nakaka-apekto papadyak dito. X be. So, ang disadvantage class in using this second, no, nambira na to, second of first. Ang disadvantage in using our second is katulagi sa actual lahi gyud so basi delikado, no? Eh, bas what if lahi banggod na siya epekto gyud sa moment nato pag inana. Again, next is ang disadvantage ato ang first method is dugay ka mahuman og design. Yes, kay ang pag-analyze nimo is whole span. Syempre whole span good. Imagine na mag-solve ka nga one span lang, i-fixed nimo pag-analyze, dali ra kayo. Fixed and moment lang na siya nga formula. Whereas kung whole span nimo dili na nimo siya ma-solve na dali-dali, dapat gini mo gamitan og mga techniques, no? Continuous beam naman gud na siya. So much for that, no? Again, ang gagawin natin for our finals is we have three methods in determining our continuous beam. Ibig sabihin, yung ang pag-analyze natin sa ating beams dito is yung method number 1 o yung analysis number 1. Ha? So, ibig sabihin mo daw na ito pag-analyze sa ilaha. Dili daw siya fixed. Pero, ma-apply pa na ito tong concept ng fixed, which is ma-explain na to niya. Okay? So, continue tayo. First method po na gagamitin natin is tinatawag na moment distribution method. So it is based on a method of successive approximation developed by Hardy-Cross. So timani daw ng Hardy-Cross kay most na ay isa ka board exam nga nagawas siya. Isa daw nag-formulate kay moment distribution method si Hardy-Cross. So sayang pang 1 point sa tong board exam.
In his stay at the University of Illinois, alam tag-pronounce, Illinois, at Urbana Campaign, UI, UC. This method is applicable to all types of rigid frames analysis. So magamit nato ni siya class, labi na aning mga continuous beam nato. So in our analysis, dapat nasa tay, dapat i-analyze or dapat timan-an kasi i-apply natin to sa ating steps. So this method has a lot of steps. Pag step 1 pa lang mali na ka, wala na. Sayang imong 1 hour 30 minutes nga pag-solve. First step pa lang di ay mali na imong gibuhat. So first step or first na method or first na concept na dapat natutimanan is yung tinatawag natin na carry over moment. So as you have remembered sa ating tawag dyan, area moment method, no? Pag natay fixed, for example, no? So zero ang ato ang bending diri dapita tapos diri pa ta mag-bend sa ato ang bending diagram, no? Nga illustration tapos diri ato ang pag roller for example, so natay atong slope. So carryover moment is defined as the moment induced at the fixed end of a beam by the action of the moment applied at the other end. So ibig sabihin yung ating carryover moment, yan daw yung epekto ng moment na i-apply mo sa kabilang side, what is its effect sa other side. So carryover moment. Yang moment sa point B or support B, what is its effect sa ating support A. So, diri agi derive niya. So, using our formula EI, no? Deviation at point B with respect to a tangent line drawn at point A. Di ba? Mga pagbasa na. Is equivalent to area AB x bar B. So, as we all know, diri zero man na. Di ba? Zero ang ato ang tong slope dira Next is this sa pikas, mo itong na slope ta. So, there is 0 sa A. Kay fixed man na siya. Automatic 0. Tapos, natay formula, 1/2 length MA, 2/3 of L, plus 1/2 L MB, 1/3 of L is equivalent to 0. So, with that daw class, no, i-combine man na nato silang dua. So, carry over moment. Ibig sabihin, pag derive niya, gisimplify dayon, cancel out, cancel out. Using this formula, the moment in point A is equivalent to 1/2 of moment in our point B. Sir, kuan man na, sir, kaning ruler man na, sir, wala may moment dira. So again, na pag-analyze dira class is the point, kanang duol na kayo siya sa point B. Not necessarily kanang point B mismo. Yes, tama. Sa point B, wala gina siya yung moment. But that is a point na kanang duol na kayo sa point B pero dili gyud siya sa point B. So therefore na siya yung moment. No? So kanang doon lang gid kay siya. Okay. So, mura siya kuan ba kaning before gid siya mag point B. So, na siya yung moment. So again, pag ma-induce moment B na to, for example 100, so ibig sabihin kanang 100, ang carry over moment ato sa PCAS is 50 pero negative. So magbaliktad lang iyang sign kaysa PCAS side man. So timan ini nga formula, magamit natin ini unya. Moment A is equivalent to negative 1/2 of MB. So sa PCAS, yes, same pod. Kung atong i-analyze ang sa point A, that is equivalent to moment B is equivalent to same gapon, negative 1/2 of our moment A. So thus, the moment applied at the roller end carries over to the fixed end, a moment that is half the amount and of opposite sign. So, balikanay lang na sila. So, gamito na to na unya sa tuang steps. Okay, so next is yung ating tinatawag na beam stiffness. So, pag tinawag nating beam stiffness, it is affected by our E and I. Paki-chat sa chat box or pwede po on ang ito ang microphone. Kung sa'yo pasabot ang E gani na to. Or asa na siya unsang gina-define anang E sa isa ka substance or sa isa ka materials? Anyone?
Yes, modulus of elasticity. Thank you. How about the others? No, mo na magina-answer. No? Elastic modulus, oh, same lang na siya. So again, class, modulus of elasticity, explain na to kadiyot. No, kay mo na siyang property, different substances have different modulus of elasticity. That is its quality or quantity, kumbaga, to react sa ato ang pag-bend, no? So lahi man tag quality sa pag-bend or sa yahagi ng quality gina sa ato ang materyales. So wood lahi, sa steel lahi, sa bronze lahi, etc. Depende sa mga materyales. Next is our I. So yung I natin is, yes, chat. Sige ng I nato. No, kung ang E, modulus of elasticity lahi gina per substance, ang I nato is yes, moment of inertia or inertia. Okay, so, di ba? Moment of inertia. So, E, we have E and I. So, ang E natin, kumbaga, i-summarize nato is, depende sa materials. So, material siya, no? Depende sa imong materials. Maglahi ato ang modulus of elasticity. Ang I, asa gidepende ang I or inertia sa ato ang substance. Sa shape, sa pa, no, sa iyang thickness. So overall sa iyang cross section, di ba? Cross section. No? So kabalo na ta sa mga formula ana sa atong mga I, no, inertia. Ngano na sa atong strength of materials. So mo na dara giikot ang ato ang mga values. So ato carry over moment unya sa atong solving i-denote nato siya as CO. Gamiton man nato na unya. Okay. So balik ta diri beam stiffness is the moment required to produce unit rotation at the simply support end of a beam, the other end being rigidly fixed. So mao daw ni ang iyahang quality or kung sa kagahi ang atong materyales para ma-twist nato siya, no? Moment required to produce a unit rotation. So kung mas dako dapat kung mas dako imong moment nga makuha, no, combination sa imong load ug sa imong materials itself. So diri class na derive niya kung sa pagkuha sa to ang beam stiffness. So ang beam stiffness again is K ang iyahang pag-solve or ang iyahang pag-solve ang iyahang variable. So we have two K. Ang isa is absolute, ang isa is relative. Pag tinawag nating absolute K, ibig sabihin yung ating beam has different materials. For example, natay beam nga fixed o hiwi. Morning fixed nga hiwi, no? So for example, natay beam, no? So ana siya. For example, ana. So natay A, B, C, D. So for example, class, ang imuhang beam is wood diri kaniya ang kani is medyo wala kay na siya gina-apply sa ato ang real world pero naay tay mga problem sa board exam or mga problem sa mga books nga lahi-lahi sila og E or yung ating modulus of elasticity. So wood, steel, mga na mga ana, no? Tapos for example, another na pod so steel lang gyapon or basta kay lahi na pod siya nga material. So ibig sabihin, yung E natin dito is different from our E here. Na mo nang ginatawag ng absolute K. Ibig sabihin, lahi-lahi silag E ko. Kani, for example, same lang silag E, so E2 ug E2. But again, wala man kayo na ginagamit sa actual, be aware of that lang. For example, aluminum, no? Ikaw bahala. Okay. So, pag derive sa class, gagamitan nga po nato siya area moment method. Tapos, gi-applyan niya, no? Substitute niya given nga tong EI is not constant. So, na siya EI yun. Depende gud sa imo where theta is equivalent to 1 radian, MB is the beam's stiffness. So, gipulihan lang siya. No? So, 1 tapos MB is K. Next is for constant E, which is yung talagang ginagamit natin sa site. No? Kung magbakal man ta og beam, bakal man na tanan. Kung magkonkreto tag beam, konkreto ra po na tanan. Again, usahay gagawas mo nang gihatag po nato. Sa pagilala class nga same lang man day sila tanan og
modulus of elasticity, ang formula sa to ang beam stiffness is I over L. So, timan ina, no? Gamito na to na unya, that is just I of our substance, which is your cross section divided by L. So, what if same lang sila cross section tanan? So, mahimo siyang 1 over L. 1 over L, no? Pag ato ang ka-I is constant. Di ba? Kaya ang uban man pod, sige, usab na pod. Kung uban man god, kuyo kailang mga beam. Diri is, for example, diri is 0.3 meters by 0.4. Tapos diri gipadak-an. For example, ay gipagamian. Kay tumoy naman siya banda. So, gihimo og 0.2 meter by 0.3, which is anang kuan kini siya rare kay nang ginapagamian ang atong beam. Kay unsa na lang yung consistency. For example, no 0.2 and 0.2. So ibig sabihin nagalay-lahi ato ang I or modulus our inertia, no. So again, watch out for that kay basi mo gawas. Pero mostly wala man nang ginalahi-lahi. Dapat kabalo lang. Okay. So next is puntahan natin to. We have tinatawag na fixed end moment. So, I think medyo familiar na tayo itong mga formula. 'Di ba? Kaya na-introduce pa ni nato last time. Sa method manggod nga moment distribution is that pag-solve nato again, pag inani, for example, atong first method para makuha nato ang mga moment within, no, kay within man na, bisan pag musulti ka nga hinge na, kaya naman siya sa sulod, so na siya moment di sa sulod, no, kung putlo na nimo. Again, kung musulti kag na nasa sa end ang atong hinge ug roller mo nang walang mga walay moment. Pero pag nasa sulod, pag ikat nimo na nanay moment. So, let us take advantage of that. Mga gitawag siya moment distribution method is hinahanap natin yung ating mga moments within our supports. So, para makuha nato class, gina-assume sa nato nga mga fixed end in every span. So, syempre, nakasolve naman ta last time. Duha ka moment, duha ka fixed, no? Fixed sa left, fixed sa right. Dugay kay na or lisod kay na isolve, di ba? Madugayan ta og solve niya again pag moment distribution method, taas-taas ba na tong steps. Di ba? So, for example, di ba natay fixed end. Topic na nato ni last time, pangita pod sa tong drawing. So, for example, natay beam. No, natay fixed 3A. Tapos, padako man, sige na lang, no? Sensyahin na lang na akong drawing. For example, roller. Bulol na ta. So, for example, in this span, A, B, C, D. So, natay point load, for example, natay uniformly distributed load diri bulol man ta. Natay kaning uniformly varying. So, syempre, pag mag-solve ta, no? Usaon pag-solve pag duha ka fixed, gamitan na tog area moment method, di ba? Kay lisod man. Save sa nato. Pababa na to gamay. Based sa atong topic atong midterm, pagtagaan ganita og fixed end moments kung natay fixed diri og fixed. Di ba na topic nato ni last time? Natay force, pasaka, pa left, pa right, depende sa tong load. For example, natay load nga point load, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wastang naghanag. Solve nun, dili na to kaya na isolve, gamitan pa natong area method. Again, taas kay ni nga method, ang moment distribution, maabtan kag ugma. So, it is very practical to memorize our formulas. So, ito mabuhat class. I-memorize natin ng mga formula nga na diri kay mostly mo man pud gyapon ang gagawas. No? So, pag natay point load, mga point load mo niya ang formula. So, kanilang sa timan ayaw lang sa pod tanawa tong sign kung positive or negative. Kay lahi nga method atong gamiton pag-analyze sa positive o negative, which is isulti ra pod na ko unya.
Okay? So, pag point load, we have PAB squared over L squared, PA squared B over L squared. So, i-explain na to unsa pasabot anang Fem AB o Fem PA. So, pag tinawag nating Fem AB class, na namatay ABCD. So, modo ni ato ang moment, no, okay, hiwalay man nato na. Pag-analyze, diba nato is ihiwalay-hiwalay man nato siya. Then, i-assume nato nga fixed end sila. So, i-separate sa nato sila, that is our A, B. Tapos, i-copy-paste lang nimo ang imong load. So, pag tinawag nating FEM-AB, that is our fixed end moment at our support A, papunta sa B. So, modo na ato ang masolve. Kana siya, for example. Tapos, sa kabila, ay pangita sa itong drawing, ay. So, again, sa kabila, atay arrow, that is called as FEM B, A. So, pag AB, kung kinsa mauna, mao tong asa siya gikan nga support. Okay, sige. Fem AB, ara, AB squared, ang B ato ang, mao na tong A, mao na tong B. So, B ato ang squared, pag Fem BA is, ang A ang atong square. So, next, no? Pag nasa tunga, mas maayo kay PL over 8 lang ato ang formula. So, arata. Next, no? Again, i-memorize lang ninyo. For example, class na atay ginatawag na uniformly distributed load. So, unsa yung formula? So, for example, at our span, ano po tayo, another span, analyze na po nato ni siya. We have our span BC. Tapos, analyze na to siya. Fixed end moment na siya, kumbaga. Tapos, copy-paste daw nato ang iyang load. Tara, mo na yung load. So this is our moment. That is our fixed end moment at our BC. Then ito yung moment sa kabila, fixed end moment sa atong CB. Okay, so kumitoho na lang nato. Pang last is kaninga span. So same gihapon, iputlo nimo siya, no? Para ma-analyze nimo siya. Then drawing nimo, copy-paste nimo atong load. So therefore, this is our span CD. So this is our fixed end moment at CD. And fixed end moment, fixed end moment at DC. Okay, so say formula sir na ra pod diri ah. Ara. So, pag triangle, ara, kung asa tong mas dako ang magnitude, siya ang WL squared over 20. So, in this drawing, kinaman diri no, BA, ibig sabihin ito. So, ito yung WL squared over 20. Yan, sa kabila, that is our AB, WL squared over 30. Again na, ayaw sa ni i-mind ng positive o negative. I-discuss lang nato unya kay natay lahion gamay sa ato mga formula diri. Sa sign convention man lang kayo sa maglibog ka, no? So unya na nato i-discuss pag maghimo na tag table. So kani lang sa ay lang sa ato mga positive o negative. So again, pag inani ang load, so inana iyang formula, paki-timan ilang ato mga formulas. Okay. So next is, eto kaning nasa baba. Pag-couple siya nga moment, so mo nitong formula, MB over L, 3A over L minus 1. Tapos pag sa kabila is 3B over L minus 1. Tapos pag dili tupong, again, wala kay ni siya ga-exist sa ato ang actual, pero usahay, no? Walay mo di ay yagaan ka sa architect, gusto gid na ang imong beam is di tupong. Kung asa siya yung elevation pikas, pag naog sa ilalom na nasa ilalom, no, or nagbaba siya gamay sa iyang elevation. So mo ni ang formula. So kanang triangle, that is the change in your elevation. For example, 5 meters niyang katason, kani is 4 meters. So 1 meter ang iyang gibaba. So mo na imong i-substitute pag na-change in elevation. Okay, so again, send magapon ako ni nga PowerPoint sa ato ang GC. So, memorize lang na ninyo sunod.
Okay, next is distribution factor or DF. Last na ni siya before ta mag-solve. Nag-istorya no, pag ita nag-start og solve. So at a joint, the distribution factor of a member is the ratio of the bending stiffness of the member to the sum of bending stiffness of all the members connected to the joint. So based kanina, we have our bending stiffness which is K. Balikan natin. Ang formula ng K is I over L. But if dili sila parehas o tawag na, modulus of elasticity for EI over L. But if yung ating I is constant is I over L. So mostly sa itong mga problem is I over L na itong magamit. Pero mas maayo i-memorize ginani mo tanan depende sa itong sitwasyon. So K over summation of K. So kung natay DF no, so kung sa kabila, so ato lang na siyang sundon nga formula. Sige, para mas maayo, gaan na tog example kaning DF na to nga pag-solve. So, sinsyahe lang gyapon akong drawing. For example, same ganina natay mga roller. DF ni siya ha, distribution factor. So, sabi dito, magdepende daw sa tuang, for example here, EI, E and I is constant. So, ibig sabihin, same material lang all throughout our beam and same lang tayo ng cross-sectional or cross-section. So, for example, here we have our measurements. Kani is 5 meters. Then we have our 4 meters and 6 meters. Prepare sa inyong calculator. Kay calculate nato niya. Sige. So, with this one, no, maghimo man kag table ana unya. No. Kag table sa ilalom para suppose butangan nato og DF. No? Para DF. So, distribution factor. So, based diri class, ang DF daw natin pag fixed end, fixed ha, tapos nasa pinaka-last is 0. So, 0 ato ang DF diri ah. Tapos, pag hinge or roller end, 1 ato ang distribution factor. Next is sa atong joint diri ata. Sa atong A, B, C, D. So, isolve na to class ang ato ang distribution factor. For example, there you have our AB, BA, BC, CB, tapos CD, and DC. BA sa atong unahon. So, pagkuha sa distribution factor, sa ato ang BA, di ba? Mamuning formula, K over summation of K. So, unahon na to kay BA. BA man itong gina-analyze. So, ang K sa itong BA is, again, K is equivalent to 1 over L kasi constant yung ating E tsaka I. So, therefore, 1 over L, ang length ng ating BA, B papuntang A is 5. Sa baba. So, take note, yung joint B yung ina-analyze natin. So, etong dalawa yung i-summation na to. Ayaw po ni siya pila. Wa pa man ta naabot dira. Tapos joint B man ta. So kay joint B lang ta. So ang appeal lang sa iya ha, pag summation is si BA o si BC. So again, stiffness factor na to sa to ang BA is 1 over 5. Kay 1 over L laman, length na to is 5. Plus BC, kani padong diri ah. That is 1 over 4. So, what is our answer, class? I-chat sa to ang chat block. Chat box. Chat blocks. So, everyone, imbis kahit na malate, no? For example, gistorya na akong answer pero naga-type pa ka, ihabol lang gyapon og type sa tong GC para natay participation. So, again, as in calculator, what is 1 over 5 divided by 1 over 5 plus 1 over 4. 0, sure ka. Tanawag
tarong maglagura plus tarong basi na kilid lang nimo. Yes, that is equivalent to 4/9. No? Sa uban ginabutan niya I over 5 gihapon pero technically parehas man sila tanan so ma-cancel out lang gihapon. So 1 na natin gamiton para di ta maglibog. So this is 4/9. 4 wala 4/9. So next, proceed tayo. What is the DF at BC? So DF at BC, so dili na po sa pikas, BC, B, padulong sa C. So ang ato ang span is 1/4, di ba? Then that is all divided by 1/5 plus 1/4 because that is the K of our BA and BC. So pila man ni siya, class? 5/9. So, yes, 5/9. Sir, saan ako pagkabalo, sir? Kay igang biya ka ganina nga sugod pa lang, mali na. No, say pag-checking ana. So, ang checking nato class sa to ang mga DF or yes, thank you. Mga nag-type. Checking nato sa tong distribution factor is dapat pag nata sa to ang joint, pag i-add nimo silang duha is 1. So, what is 4/9 plus 5/9? That is obviously 1. So, ana siya, pag-checking, basi pag-solve mo sa PCAS 4/9, sa PCAS 4/9 pod. So, basi na kayo na mali og input. Next, proceed tayo. How about our CB? So, di na sa ilalom yung masigo diya. Hindi na sa ilalom. So, DF at CB. CB ba yung nauna dre? CB is equivalent to, so sa CB natin, C papuntang B, that is 1/4 divided by yung joint B, joint C yung ina-analyze natin, so that is 1/4 plus yung joint sa kabila, joint na noon, section CD is 1/6. Again, span na nato 6 meters. So what is our DF for CB? Yes. How about the others? Again, pag na-type na to or nasulat na ko, padayon lang yapon mag-type pa mo pangluod. So that is 3/5. Okay, thank you. So next, kung nagdali ka, pwede po ka dito. Luya po mo nagdali ka. Oy. So pwede ka dito 2/5. Kaya again, explanation na to, 1 lang gyapon na siya. Pero kung manigurado ka, kung manikag oras, pwede ra po nimo i-solve og tarong. So we have our DF at DC is equivalent to, that is 1/6, diba? 1/6 divided by 1/4 plus 1/6. So that is equivalent to, tama ba? 2/5 siya. E kung dili, naatay mali. 2/5. How about the others? Ayan, 2/5. So this is 2/5. So again, para, uy, na-erase may noon. 2/5. Final answer. Okay. So again, para pang checking, dapat 1 sila ang pag-add nimo, 1 sila pag-add. Okay. So sample pa lang na, wala pa ta nag-start sa ato ang sample gid nga tinuod kanang nag sample lang sa ta para mas masabtan. Okay, keep. So dagan kitag steps. Dapat kabalo ka sa ato ang free and moment, dapat kabalo ka sa atong pag-solve sa DF para sa atong solving. Okay, so I think we're ready na. No, kabalo na ta sa atong concept. So let's proceed with our sample for today. So again, this is a continuous beam. Medyo lisod ni siya gamitan og area moment method, double integration method. I think makaya man makaya man siya pero maglisod ka. So ang pinaka nindot is gamitan natong continuous nga pag-solve, which is our first topic. Gamito nato is si moment distribution method.
Okay, sige, start na ta. So for this one, maging mo kag table sa ilalom, tangan mo mga label para okay kayo, no? Label ta DF. This is our DF. So tawagan ng DF, distribution factor, tapos diri sa second is our fixed end moment. Tapos ang uban manggod kani naka-align, so mas maayo, pero what if di masigo? So panganlan nato. This is our AB, no? For example, di mo table nasa likod. So na lang kay label sa taas. AB, tapos this is BA, tapos BC, tapos CB, and our CD. Then dria is CDC. Okay, so first thing is our DF, our distribution factor based kanina sa ating slide is pag fixed end, that is 0. Fixed man ni siya, so 0. Pag hinged or roller nga end is 1. So dito to 1. So taani, no? So for this one class, syempre pwede na matamatahon. As you can see, 5 meters, 5 meters, no? Or gusto pa ninyo ipakita, sige, pakita na lang nato, na dali, no? So DF at VA, pero obvious man siya, no? Sige lang. Is kaniha, kaning BA nato. Same sa itong gibuhat ganina, 1 over 5 divided by 1 over 5 plus 1 over 5. So, pila tong answer, class? Pila DF sa tong BA? Yes. How about the others? 1/2. So, kung nagdali ka, no? Gusto kag speed kay ka magkuan, pag same lang man day silag E, same po silag I, so na to diya, EI is constant. EI equals constant. Ito na to kuandaan. 1/2. So, pag inana class, nga same lang sila og length, no? Same lang po siya EI. So, dito ka na 1/2, 1/2. So, this is 1/2. Okay? So, therefore, DF pod sa ato ang BC is 1/2. Pero pag dilahi-lahi kag span, which is katong example na to ganina, panumanon gani mong solve tanan. So, luckily lang, parehas ta diri. So sa CB og CD nato, syempre ay nag-solve ya. It is equivalent to 1/2 and 1/2. Kay same man sila span nga 5 meters og 5 meters. Okay, next is yung ating fixed end moment. So ari na, fixed end moment na ta. So sabi ko kanina, in solving our fixed end moment, we will assume na fixed siya, tapos putlon-putlon na to. So syempre, start na ta sa solving. First is for our span AB. No? Fixed end moment. Sige na to. Fixed end moment for our span AB. Uy, malikas man mo silingan. AB. I hope na wala na dunggan. So, fixed end moment at AB. So, drawing sa nato. Again, i-assume nato nga fixed both side. Fixed, tapos copy-paste nato atong load. Ano atong load? Ano atong load? Para. So that is 10 kilonewton per meter. Again, class, maabtan tag-ugma kung isolve nato ni siya using area moment method. So gamitan na lang natog formula which is gihatag ganina. So ang formula natin pag uniformly distributed load, that is WL squared over 12. So again, ayaw sa i-copy ato ang negative ug positive nga convention, unya na nato gamiton. No, unya na nato tagaan siya og negative ba siya o positive. So as you can see, class, balance mapud siya. So si FEM nato, fixed end moment nato at AB is just the same with fixed end moment natin kay BA, which is equivalent to
WL squared over 12. So, pakitabangan ko. Substitute natin. We have 10 multiplied by, pila may, 5 meters. Times 5 over 12. So, pila tong fem plus sa AB o BA? 125 over 6. Pwede na po nato siya i-decimal nga form kay dili masigo diri kung mag-over ta. Pero pwede na po. So, 20.833. Okay, lagay natin yan, class. 20.833. So, diri na. Ibutang na nato. So, timaan ninyo, class. Again, ang mga other books, ilahang step. Ako, alahi po dato, para di ta maglibog sa sign convention. Take note, diri, di ba? Magpugong man na siya. Mamaning fem AB. Mamaning fem BA. AB. So, diri, class, baliktad. Counterclockwise is positive. So, this is positive. So, timana na lang nimo. Pag sa left, positive. Sa right is negative. So, positive 20.833. Wala pa siya positive or negative dira. So, this is positive 20.833. Diri is negative 20.833. Una na ta. Hapit na ta man. Punoon ba nato ni. So, next. Na tayo fem. Ato na ta sa tuang fixed end moment at span BC. So, next is i-drawing na to siya. Pasensya lang akong drawing kay kurog tagkamot. So, i-assume na to nga fixed siya. Tapos, copy-paste na to atong mga load. This is 1 meter. This is 2 meters. And this is also 2 meters. So, this is our span B and C. This is 5 meters. It's not tayo moment 3, moment 3. So, fixed end moment at BC. Siyempre, obviously, dili na siya parehas. No, kadili man siya symmetrical. So, unaon sa natog solve C, fixed end moment at our BC. Sige. So, diri class, siyempre wala man tay load diri na wala man tay formula diri nga duha ang load, isa lang man i-combine lang nato. No? So, ato ang gamiton is this formula, PAB squared over L squared. No? Kay AB pa man ta, AB, left to right. So, kani sa atong gamiton. Kani. Unya na itong isa pag sa pikas na pod. So, PAB squared over L squared. Okay. So, sulat na to diri fixed end moment for our loads here is PAB squared over L squared. Pag left to right. Tatog arrow. Left to right. So, FEMBC. Substitute lang nato. Natay duha ka load, which is 15 kilonewton and 15 kilonewton. So, naon sa nato ni siya? 15 A niya. Again, this is our A. Kanang 1 meter from our left side. That is 1. Then B. B natin is from our right side. So, 2 plus 2 is 4. Then divided by squared. Sorry. Divided by L squared. So, 5 squared. So, pakitabangi ko, class. What is our FEMBC? Uy, kulang pa na. Duwagan niya itong load, no? So, plus. Kanina pod siya nga load. We have 15. Tapos, from our point B, kulang dungagi, times 3. Tapos, from this point, times 2. So, murag duha lang gud siya ka load. I-add lang nimo kay duha man siya ka buok. Then, 5 squared. Dungagi. What is our fixed end moment sa atong
katong unit kay kilonewton meter ni siya. 13.2. Oh, sige, lagay na ha. 13.2. Oh, dungagig squared. Dungagi. That is equivalent to 13.2 pag walay squared. Siyempre, na mali man tigsulat. Ito yung lag squared. That is 16.8. Yes, thank you. Kilonewton meter. Nga, natay BC. Siyempre, fixed end moment, pag right to left, that is P A squared B over L squared. So, ibig sabihin, isolve na po nato si fixed end moment from C to B. So, baliktaran na nato. 15, 1 squared, 4 over 5 squared plus, paniya, kaya natin isundan. 15, 3 squared times 2 over 5 squared. So, again, thank you sa inyong pag-calculator. Ila. Amo na lang 13.2. Timingan po siya na 13.2. So, that is 13.2 kilonewton meter. Okay, sige. So, save sa nato basi pa lang mapindot nato. Keep. Okay. So, napay isa. Kaso di na masigo. No? So, di na tas pikas Copy, paste. Wait lang. Okay. Kabunan sa nato. Dali, sulat sa nato Sa BC is, pag left is positive. No? So, yung ikot pod, counterclockwise, positive daw diri Pag kaninga method ang gamiton, 16.8. Tapos, sa kabila is negative from right to left, 13.2. So, proceed tayo. Para, keep natin. Wait lang. Copy, paste. Delete. Okay, so next and last for our fixed end moment is our FEM for our CD. So same, no? Puto lang na to. Uy, next may noon. So fix. Fix. CD 5 meters na tayo uniformly varying load na 50 kilonewton per meter pababa. This is our FEM, mga loads na to. Sige. So, fixed end moment, now na to si CD is equivalent to, so again, ganina sa tong representation or sa tong mga formulas, kung kinsa tong mas dako og load, siya si WL squared over 20. Katong 0 iyang load. So, this is WL squared over 20. Kay siya man nga side ang dako og magnitude. So, 50 5 squared over 20. So, may calculator class while I am writing our next na i-calculator. Kanilang sa answer is ako tubagal is PICAS. Sulat lang na. So, sa PICAS is WL squared over 30 sa FEM sa atong DC. So, 55 squared over 20, 30. Once nga nanatang DF ug FEM, medyo dali na lang. Dili man dali. Sayon na lang buhaton pero kapoy lang kay taas-taas atong himuon. So,
FEMCD, sabi ninyo, that is equivalent to 62.5. Is correct. 62.5 kilonewton meter. Tama ba? Kilonewton meter. Tapos sa PCAS, si 55 squared over 30 is 41.667. 41, wait, next minute. 41.667 kilonewton meter. O sige, butang na nato. 41.667. Uy, pataka ako sulat. So, sa CD is 62.5 positive. Pag sa left, no? Pag counterclockwise, sir, sa libro lagi, sir, lahi lagi. So, again, lahi man na to ah. Pero same na guna class sa sign convention naman na gibliktad lang man nato pag solve. So same na gapon ang magawas. So sa DC natin is negative 41.667. Okay, na-set up na nato. Naanatay DF o naanatay mga fixed end moment. Keep sa nato, no? Basi mawala palag kalit. Okay, sige, naanata. So listen carefully. Kung na to ang mga next steps na buhaton, no, natay ginatawag na iteration. So based sa atong statistics, labi na sa atong mga subject sa una, no, mga natay ginagamit nga mga iteration, labi na sa mga statistics nato, no, para to eliminate or para makuha nato, no, mas daghan og iteration, ibig sabihin mas exact, pero ang goal lang nato diri is pag iteration nato is closer to zero. So pag for example naman tayo first iteration, tapos natay CO. Sa itong CO na to ganina, tawag ato. This called as carryover moment. Tapos nanapod tayo second iteration. Tapos carryover moment punta. So kung ang to ang iteration gani class is mutungtong na siya 0 tanan 0.5, 0.2, 0.0 na siya tanan ba? Tapos gamay na lang iyang point, pwede na na. Doon na ta sa atong exact nga answer. Pwede na ka mahunong. Kaya usahay man maabot tag 12 iteration. Wa na. Limang ka problem ang gihatag ni sir tapos pabida-bida kag 12 iteration mahuduay ka man. So again, pag ma-0 point na sila tanan 000, dool na siya sa answer. Again, dili man pud kita stricto. Basta kay dool sa tong answer, tama na siya. No? Mas daghan og iteration, mas dool ang answer sa to ang tinuod gid nga answer. Pero dool-dool na siya, accepted na siya. So, sige, buhaton na nato ni what is our next step. Okay? So, ang gagawin natin class is ito sa first iteration natin, butang nato again, mano-mano sa nakasulat sa gilid. No, kay di pa man takabalo. Pero pag second iteration, second nato nga CO, carry over, di na nako isulat. I-calculator na nato diretsyo. Siyempre, kung mag-study ta, makalimot man tagi unsa, so isulat sa nako sa kilid. Ha? Kaya mabdan tag-ugma kung isulat nato tanan. Sige. So, first iteration at span AB, AB ha. Ang gagawin natin, class, is DF sa AB multiplied by FEM sa AB. No? Tapos, ulang. DF times negative sa FEM. Sige, para mas exact, ulit. FEM times negative DF. Ayan na lang, para sure. So, ibig sabihin, that is 20.833, diya sa column na to, AB, multiplied by negative 0. Siyempre, may negative 0, 0 gyapon na, what is our first iteration for our AB? Tubag, ibutang sa to ang, ano, chat box. What is 20.833 times negative 0 or 0? Siyempre, 0 gid na. Thank you. 0. Next, sa BA. Same gyapon tong step. First iteration, ako ng first. Kung nasulat balik, BA.
Sa BA natin is fixed end moment sa atong BA multiplied by negative DF sa atong BA. So, ibig sabihin, sulat na to diri Sulat na ko diri kay bago pa man ta. 20.833 times negative 0. This because, mo na yung 0. Diri is negative 20.833 times negative 1 half. Sir, anong negative 1 half? Again, formula. Negative DF man siya. Oh, pila man na siya, class. Okay, type negative 20.833 times negative 1 half. Mo siya ha. Sa rasa naging nga formula ara kung nasa pinaka first page nato. Para mo na itong i-discuss ganina. This is called as carryover moment. Pag moment na to, i-transfer na to sa PCAS is negative 1 half of MA. Siyempre, makapikto man itong stiffness mo to natay K. No, so, mo nang naay K. Na K. Ano K na to? Depende. Ara, 1 half. Ila class. Ay, sa CO pa dito, no? Walang kong storya. Yan na to mabuhat tong negative 1 half. Kani, same nga po na. So, this is 10 point 10.415. Okay, okay. Sige. Sige, sige. Advance lang tagamay. Sige. So, again, basa na to. Mo ni ato ang step pag magkuha tag CO. Correction lang tagamay ha kay kataka ra man tag storya usahay. So, sa CO na to mo na tong step. Pero pag sa iteration na to, i-times lang na to diretsyo. So, FEM times DF. DF na dito ha. Lay negative. So, times Z times sa nato diretsyo. Dire sa baba. Isa raman siya, ka-joint. So, 0, so 0. Okay, sige, sige. Atong i-correction ka diyot. No? Irisa gamay inyong utok. Pag iteration, multiply ng kaditso. 0 times 20, kaya wala man siya katapad, isa lang man siya ka-joint. So, 0. Diri no, again, buhatan nato ni, is katong fixed end moment nato. Yan ha, sensya. Fixed end moment sa ato ang BA plus fixed end moment sa atong BC. I-add mo silang dua. Tapos, multiply na to. Wait lang. Wait lang, wait lang. Uy, nalilibog. Okay, sige. O, gani. Nalilibog mo kay negative man gud na siya. Sige. So, again, i-add ni mo siya, tapos i-multiply ni mo sa negative DF. Sure na gina siya. So, fixed end moment, BA, kay type, negative 20.833. Again, natong gibuhat na to ganina advance para dito sa CO. Plus, FM sa atong BC is 16.8. Wala. Tapos, multiply na to sa negative DF sa BA. So, negative 1 half. Wala. Oh, sure na gina class. What is our BA? Sige, balik-balik naman itong step. Yes, how about the others? What is our BA? Okay, so that's correct. That is 2.0, 2.01, ilan na? 65.
Sensyahan na libog lang pa diyot. Wala. Naabot man ko diri. Diri to speakers. 2.0165. So this is 2.0165. So this sa pikas, same gihapon, no? Sa ato ang BC. So sa jointa, dili ta mag-focus, same gihapon, copy-paste lang nato. FEM, BA plus FEM sa BC times negatives DF at BC. So na-timingan lang class nga si BA ug BC is the same ang ilahang mga DF, so same lang sila answer. 'Di ba? Same naman sila. 'Di ba? So 2.0165. Same lang sila, 1/2, 1/2. So same lang na siya. Si BA ug BC diri is just the same. BC and BA is the same because of negative 1/2 nga the same sila. So 2.0165. So kung dili sila the same, isa-isahon gid nimo. So gibutang na tog formula para ta maglibog, no? Nabaliktad ganina akong formula ganina. So next is dito sa kabila. So sa first natin at span CB. So sa CB natin, again, no? Pattern nato, di na ako isulat, diretso ta. CB natin is negative 13.2 plus 62.5, di ba? I-add nimo siya. Tapos i-multiply nimo siya sa iyang CB, which is negative 1/2. Para. So pila nga to ang CB? Yes, ayan. Negative 24.65. So, same gapon at negative 24.65. Tapos, sakto, no? Si CB tsaka si CD is the same yung kaniyang DF. So, para madali ta, mawarpod ni. Same lang sila kay CD. Okay, so negative 24.65. Sana mo ning formula. FEM sa PCAS o sa PCAS times negative DF. Next is DC. Ara, so atong formula, again, is FEM multiplied by negative DF. So sa DC, last na lang ni, DC na to is FEM DC multiplied by negative DF. So ang nahitabo is negative 41.665 667 times negative 1. So, pila tong DC class? Siyempre, na-positive lang siya. 41.667. 41.667. Sir, naglibog ko tanan sa imong steps. Ay, labi na diri sa first. Ay, kabala ka. Kay balik-balik ko na to na first, second, third, fourth, hantod nga mag-zero silang tanan sa iteration. So, mabalik-balik na to, mawala na inyong kalibog. Okay? So, next is it's CO. Keep sa nato ha. Tapos, copy-paste nato, class. And then, tapunan sa nato siya. Copy-paste. Okay, sige. Kaya para ma-step by step gin nato. Next is ang pag-solve sa atong CO. So, muna ganina. Continue na nato sa next slide. Tapunan sa nato. Ganyan na. Okay. So, katong gidiscuss ganina, sensya sa correction, mo itong pag-solve sa CO ha. Una lang tagamay. Okay. So, sa first nato nga CO, so, ang pag-solve sa iya ha, sa itong CO, again, is, ang gagawin natin, class,
is i-cross multiply lang nato siya. Kani nga formula atong gamiton? Kani. Negative 1/2 MA o negative 1/2 MB. So, ibig sabihin, sa first CO nato, kani 0, papunta doon, butan tog arrow gamay ha. So, that is 0 times negative 1/2. So, syempre, pila tong answer, pakitype first CO sa AB is 0 times negative 1/2. Tapos, ibutang nimo siya sa pikas sa ilalom. What is 0 times negative 1/2? Okay? That is equivalent to, wait lang. Okay, gibago man nato itong formula, no? So, wala man ta nag-apply sa itong formula kani. Wala man nato ning gisundan ni negative o positive, so di na to butang negative ha. So, 0 lang siya dito. So, okay. So, same diri Again, nalang tayo gipang bago gamay sa itong formula. So, next is, etong 2. So, multiply lang nato class, no? CO sa atong BA. That is 2.0165. Multiply lang nato sa positive 1/2. Ayun na putag negative kay diri na man gud ta nag-assume, no? So kaganina patulaan na yung negative tapos diri wala na sa pag-CO. So what is 2.0165 divided by 2? 1.0 5 decimal sa ta ay pataka lang sulat. 1.00825. 1.00825 lang. I-reason sa nato ng arrow na to kay take up siya space. Na lang. Okay, dito sa kabila, same gyapon natong buhatan class. Divide lang nato siya og 2 or i-times nato siya 1/2. So same man ni diri 2.0165. So same ra po diri. 1.00825. Then, eto na lang, paki-calculator. What is negative 24.65 divided by 2? So, CO sa ato ang CB. BC sa ta. 2.0165 times 1/2. This is 0. This is 1.00825. 1.00825. Tapos, CO sa tong CB. Negative. Ginasulat sa anak ko which is madugay ta, pero ay kabala ka sa next step nato, di naman ko magsulat. 1/2. So may mo siyang negative para na nantay sundan sa tong first step. 12.325. Okay, so eto is negative 12.325. Next is eto. Same pa din. I-cross multiply lang nato. Cross multiply. Balihin lang natin sa pikas. So, same sila diri CO of our CD is negative 24.65 times 1/2. That is just the same, negative 12.325. Tapos sa pikas, CO at DC is what is 41.667 class divided by 2? 12.325. 20.8335. So, lagay natin. 20 and resa 41.667 times 1/2. 20 point, pila to? 8335. 8335.
So, 8335. Okay. So, proceed na ta ha. Hindi na ako isulat. I-dictate na lang ako dito. So, i-prepare yung calculator. Okay, kaning first step man lang atong gisulat kay maabtan tagugma ani. So sa second iteration na tayo. So sabi kanina sa formula natin, again is fixed end moment, no? Multiplied by negative df. So diri at point AB wala man siya kaparehas, no? Wala siya kahati. So multiplied ta diretsyo. What is 0? Pababa ta dito ha. 0 times 1.00825. Type sa calculator. Ayaw na, ayaw na. Ako lang dito, 0 na siya. Hindi na lang to sa mga dili obvious, no? Sige, 0 na siya siyempre. So, dirita, sa pikas, no? Same ka ganina. What is 0 plus 12 point, sorry, sab. 0 plus negative 12.325, no? Times negative 1/2. Di ba? Para sa BA. Again, 0 times, plus 0 plus negative 12.325 times negative 1/2. 6 point, yes, how about the others? 6.1625. 6.1625. So, sa kabila, again, same na atong step. Na timingan lang same sila og kuan ha. Tawag ani? DF. So, copy-paste na to, 6.1625. But again ha, gi-explain ako na balik-balik ganina. Pag dili sila parehas, isa-isahon gini mo kuha. Na. Tapos, kabila, sundi ko ha, 1.00825 plus 20.8335 times negative 1/2. Ila to ang second iteration. Para natug sign dere. Nag-divide ako 2. Pila? Positive, negative? Negative, no? Kaya ma-alter man siya. 10.9209. See, pwede na. So, ito is negative 10.9209. Negative 10.9209. Again, same sila kay 1/2, 1/2. Same rapod sila. This baba, syempre, multiply lang ni mo negative 1. So, mahimo lang siyang positive. 12.325. Okay, so proceed tayo. Kay layo-layo pa tagamay og pantuan. So, as you can see, sige, worth ka mag-end. Tanawon sa nimo. 6, 6, 10, 10, 12. O, layo ra kayo sa 0. So, padayon ka. Padayon ta sa tuang second nga CO. So, butang tog arrow. Kaning 0, padung sa pikas. 0 divided by 2. Siyempre, 0. What is 6.1625 divided by 2 class? Pila? 3.08.125. 25 na to. Siguro magsabot na lang siguro tano tinag 5 decimal places. But again, gamay lang man ay kabalaka, gamay lang man ang ligyas, dapat consistent lang ka ha. Basta gamay lang nagligyas sa atong answer unya kung maglahi-lahi imo ha. Pero para mas consistent 5 decimal places, 4 or 3 nga depende. So, yes, thank you. This one,
So, atong clue, kani padulong diri same lang gyapon this padung speakers divided by 2. So, this is also 3.08125. O, kani. Your calculator, what is negative 10.9209 divided by 2? Negative 5.4605. So, syempre, parehas naman ni speakers. Kita ninyo, araw ko ni. Balik kani po, same lang. So, kani is negative 5.4605 rapod siya. Okay, last. Kani isa. Pero napatay next. Again, 1/2. What is 12? Yes, thank you, thank you. 0.325 divided by 2. Pila class? 6.1625. Okay. Okay, sige. Ana, wala gid, taas gid. Tanaw nimo, no? Next is third iteration. So, sa tong buhat ganina, pababa, kay siya raman isa, si AB raman, 0 times 3, obviously 0. Next is 0 plus negative 5.4605 times negative 1/2. Pila siya class? Positive na siya, no? 2.730. So, same gapon sa PCAS, 2.731. Namutan to another 3. 2.73037303. Again na, sabot ta, dito pa kamuhunong kung ang imong iteration is 0 point something tanan. So, wala tayo mabuhat. Dayan gapon ta. Next is, ani? 3.08125 plus 6.1625 divided by times negative 1/2. Again, 3.01825 plus 6.1625 times negative 1/2. Negative 4 point. Ang uban lagi 5, ang uban 6.2. 6.219. So, same naman speakers, same naman sila og DF, negative 4.6219. Tapos kani, syempre, times lang nimo og negative 1, may mo lang siyang 5.4605. So, tanawa. Tanawa. Marag di wala gitanaw, no? So, as you can see, syempre, padayon gyapon ta nga naman. Kaya sa atong iteration is suman. Wala gyapon siya nag 0. Layo pa kayo. 2, 2, 4, 4, 5. So, ani class, no? Maabtan man tag ugma. Syempre, no? Na-compute na nako ni ganina. O na-compute na nato ni. Mo ni ayahang computation. At keep sa nato. Again for the sake lang na kay dugi kita mahuman sa tong lesson, i-compute na lang nato. Again, same lang atong gibuhat. So, naabot ta og 6 iteration. Again same lang na. Ipadayon lang tanga na to. Same lang na. Same lang nagibuhat padung sa ilalom. Araw. Same lang rin. Padung na dapat ang imong answer sa imong, for example, 6 is mahimo siyang 0, tapos 0 point something something. Dapat sila tanan is mahimo siyang 0 point something something.
kanang mutamak na og zero tanan mag-ana mo na imong timan-an kay kung dili pa siya magtamak og zero medyo dako ang discrepancy, no? So tanaw na to ha. Ara, after sixth iteration nitamak na sila zero kani sir sa fifth day sir, sa fifth is 0 0 kani 1, no? Kani negative 0.86 okay na na kani 1. So pagpadayon na nimo lahi ma zero kung di makuha nga zero sir. Lahi ang dili man lahi, layo-layo lang imong answer. So mas kuan man gud class, mas 0 point mas duol sa zero ang imuhang iteration, mas exact imong answer. So ibig sabihin kaning 6 iteration tama na siya pero dili siya exactly. Mas daghan tag iteration ginatanggal nato ang atong error. No? So, ana lang kay alam maabot tag ugma ani. So, estimate nato mga 15th or 16th or mga 14th iteration dapat siya mag 0.00 0.00 tanan. Dugay kita mahuman. So magsabot lang ta pag mag-quiz ta o exam ang ato ang goal lang sa atong iteration is magtamak sila 0 tanan. 0, 0 point, 0 point, 0 point, no? 0 point. So, as you can see, sa 5th, wala pa ta nag-undang, kay napamantay 1. So, sa 6, nag-undang na ta, kay nag-0. Okay? So, type yes sir sa ato ang chat box if nagkasinabta na bata. No, kapit na mahuman. Siguro mga 10, 15 minutes. Mahuman na ta. So, ana, how about the others? Dua lang. Yes. Yes, sir. Ara. So, nagtamak na ta. So, pag magtamak na ka, ayun ako ang CO. Dahil na ka mag-end. Tapos, i-compute na nato. Okay, sige. So, inani class, pag nagtamak na ta og 0, next thing that you need to do is to summation. Asa man ta mag-start og summation, sir? So, ang pag-summation na class, tanan mo ha, pag calculator mo tanan kay para tanaw na tong tama ba. Asa man ta mag-start, bilis ta sa FEM mag-start, i-add din mo padulong sa 6. So, paki-type sa calculator 20.833 plus 1.00825 plus 3.08125 plus 1.365. Oh, apila na lang ni kay mao man akong atong nasulat. Pila na lang tanang decimal. Pero pag mag-solve ka, pwede ra guna 5 or 4. No? Okay, duol-duol lang ng answer mo gawas. Plus 57773435 plus 25595. Ilang answer class? Ayaw po ni i-type pa, basi kanina naman wala po yung calculator. Kanina po yung type. Pang checking lang kung tama ba niya itong na-solve diri ah. Summation lang na siya. Tama. I-type, ay pagsuntig tama siya. Oh. So, again na, mo na siya. So, diri ani, yes, same lang. I-appeal ang sign convention ha. Para kanang negative na to, i-appeal siya. Ispikas. Negative 20.833. Kaya na lang last. O, kani. Tapos, kamo kung mag-study mo, i-try na lang siya ha. Kani, isa-mission ni mo. Kana, isa-mission. Kani, isa-mission. Uy. O na. Sir, unsa mong checking, sir, nga layo na kay may inabtan. Say checking na mo. Again, syempre, gamitan na itong concept. Kaning ato ang support at D, dapat, mao man siya, kaning mga result diri class, mao na ni atong actual nga moment. So, ibig sabihin, mao na ng moment. Mismo, ang naga-occur diri Mao na ni nga moment, ang ga-occur diri o di sa pikas. Di ba?
So, syempre, ang checking nimo dapat the same lang imong answer diri sa duha but different in our sign convention. So, pag mag summation gani ka tapos di sila parehas, wa na mangita ka sa dami tayo mo mali. Tapos at D, syempre, kuan man na roller man na fixed. Oh, for example, pag fixed na ganay moment, pag roller wala. So dapat pag summation ni sa dulo. Kani klasa nanadri ang negative na ang pag-type lang nato ni saka lang ang negative. So nana siya, negative na siya. Saka lang kay sa pag adjust nato sa to ang Excel na or sa tong file. So ni ana negative na siya. So again, 0 mo nang checking nimo kay 0 man na dapat dala. Kani kay fixed man siya so mo na siya 27. So therefore, na-solve na nato tong moment na nata sa to ang last part, no? Tama na ni siya. Na siya points, no? Mo na ang moment diri Moment at A na ni siya. Ibig sabihin mo na ning moment at A. Mo na ni ang moment at our B. So ibig sabihin moment at BA is negative kay dito pa dulong, no? Tapos again atong convention is pag clockwise is negative. Mo na yung moment at C. Again, pag tungaon na to, no? Tapos moment at D is 0. Siyempre, kay kuan man na. Okay, so last part na ta. Happy na ta, mahuman. Hello, hello. Mahina daw akong mic class or basi? Hala. Okay na. Mahina daw ang mic. Hello, class. Or hina lang yata yung volume? How about the others? Type okay kung okay lang akong mic. Hihina yung gamay. Or basi nihina lang gid akong boses. Ay, hello, hello. Bikas lang nato. Basta madunggan man kaya ko. Hello, hello. Check. Pero di man siya gikan. Hello, hello, hello. Okay na na. Sige. So, proceed tayo class again. Hello. Mao na gid na. Or nihina lang gid akong boses. Sige. So, kusgon lang na ako gamay. Or siguro sa position lang. No? So, nanatay mga moment. Proceed na tayo. I-copy paste na nato diri Last step na tayo class. So dito, i-solve natin. Siyempre kay nag-fixed end man ta ganina, ang pag-analyze pod nato is fixed end ra pod siya. So nanatay moment at A, mao na ato ang 1 point, 1 point pa lang. Moment at A. Mao na ang original gid na moment at A, which is kusgo na kung tingog 27.121. So 27.121, that is kilonewton. Uy, may iris may noon. Again, diri natay MA, which is 27.12 ito 121 kilonewton meter. So, syempre, atong ginapangita gid diri class is atong mga forces. 'Di ba? We have our RA, mao gini ato ang ginapangita, RB, and we have our RC, and we have our RD. Diri which syempre MA ug RA. Kay naman tay moment kay fixed man ta. I think hinila akong tingog gid ganina. So, dito pagkuha sa tong RA ug RB, RA is RA lang gina siya. Pagkuha sa tong RB class, that is RB1, RB1 plus RB2. This RC is RC1 plus RC2. And sa atong RD is RD ra pod siya kay naraman pod siya sa dulo. So RD. Okay.
So, unsa man pagkuha, sir? Siyempre, balik ta sa to ang fix and moment ganina, ikat na to. Fix and moment at our AB. Paspasan natin ni gamay. That is our FEMAB. Tapos natay load. Siyempre, butang nato ang load nato. That is 10 kilonewton meter. Tapos, natay RA. Natay MA kaganina. Sulat na to. 27.121. Tapos natay load dara. That is our RA. This is our RB1. Okay, dito man nga span, RB1. So, natay moment. As you can see here, ara, -8. So, again, pag negative is is clockwise, sorry. So, butang na to. 8 point, again na, kani, ay nabutay negative, kay redundant na. Pag negative is clockwise. 8.0397. So, again, pag pwede na siya. Doon lang answer mo gawas pag round off ka. So, proceed tayo. Again, fixed. Solve lang nato si RA ug RB. Summation of moment at point A is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Solve lang nato siya as usual. So we have our couple, 27. So counterclockwise, nag-set ta nga going to the, or clockwise is positive. So negative 27.121 plus, ano positive, 8.0397. Tapos, we have our RB. Ang span natin is 5 meters. So, that is negative RB1 multiplied by 5. Ayan. Tapos, kinsa pa? Ara, si 10. So, we have positive 10 times 5. Ay mo siyang point load. Tapos, na siya sa tunga. So, 5 times 1/2. Paki-calculator class. That is all equivalent to 0. What is the value of our RB1? Yes. Everyone, paki-calculator para manguman na ta. Last step na ni siya. Ulat lang, good sir. No? Apurado mga ka, sir. Pila ang ato ang RB1? That is 21.1837. So that is 21 point, nakalimot ko. 1837. 1837 kilonewton. Mono na. Legit. Mono ng RA na to. 21.1837 kilonewton. Una na kay 2 points. MA o RA. Next. Proceed tayo. Summation of forces vertical is equivalent to 0 where all Sir, upward naalala ko forces pa are paano, sir. positive. O? Saman to? Nag-moment, di ba, sa RA, sir? RB dapat ang makuha, sir. Ay, oo. Mo ni RB1. Pero Ay, gibutan lagi okay. mo sa Sige, RA. sige. Okay. Thank you sa atong clarification. Wala pa. Dito pa na sa RB, no? Sige, naguna-una ta. So, RB1 pa lang to, ha? So, RA natin, mo pa lang natong ma-solve. Positive. Tapos, we have our 10. So, plus 10 times 5 minus, or plus di, 21, which is our RB1. Excited man to, eh. Mga ginagutom ba, no? So, that is equivalent to 0. Makuha na to si RA. Excited man ka, sir. Yes, yes. So, pila tong RA? Shift solve. Again, dapat ay gamay nga correction. This is negative kay pababa. Ay palata, sir, nga gigutom na ka. Pakiulat.
Okay, ulit. Is bilang RA na to. Okay, type ni. Yes, ayan. 28.8163. 8163 kilonewton. O, mo na ni siya. Excited lang kita ganina. 81.8163 kilonewton. So, syempre, ang RB, di pa na ito ma-solve. Kailangan pa na itong RB2. So, start na para mahumanad na yun ta. Next is FEM of our BC. So, sulat lang na to. Drawing sa nato kadiyot. This is 1 meter. This is 2 meters. 1, 2, 2. Tapos 15 kilonewton and 15 kilonewton. Putangan sa natong mga label. This is our RB2. And this is our RC1. So, lagay natin yung moment. Tanaw natin sa itong table nga na buhat. This is positive. So, counterclockwise, 8.397. So, clockwise. Ay, sorry. Counterclockwise, 8.0397. Tapos, tanaw na to balik sa table. Negative, 50.40265 or 27. Negative siya. So, clockwise. Again, mauna pag moment distribution, baliktad. So, clockwise kay negative 50.4026 man to siya. So, round up to 7. 265 to 27. Ha? So, again, ikaw bahala sa imong pag-round off. Pwede ta mag 4 decimal places. Pwede ra pud ta 5 decimal. Doon lang ang answer nato. Dira. Okay, so proceed tayo, class. So, summation of moment at point B is equivalent to 0 where all clockwise forces are, this is our B, this is our C, was 5 meters. Is positive. This is A, this is B. So, start ta. We have 8, which is negative. 8.0397. Tapos, plus 50.4027. Tapos, dito sa baba, times. Uy, katakar times. Plus 15 times 1 plus 15 times 3 is equivalent to, uy, wala na tayo unknown, ani. Tara, last. Negative RC1 times 5 is equivalent to 0. So, pila class ato ang RC1. Yes, paki-shift solve. Ayan, 20.4726. 20.4726. Next, summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces are positive. So we have here RB2 plus 20.4726
minus 15, minus 15. Shift solve. What is our RB2? Pito tama man sa wakas. Isa na lang gid ka part. It is 9.5274. Again, thank you. I-calculator sa uban para mauman na yun ta. So, therefore, ang RB po natin, butan na natin sa kilid. RB is equivalent to RB1 plus RB2. That is equivalent to dito na nato RB. Pila sila plug i-add. Dito na nato ni. Dito na nato. What is 21.1837 plus 9.5274? Sir, about good sa RA, sir. Gani. Sige, thank you. Ang RA kay na mali na tog sulat. Thank you ha. Gusto ko gikan na tong 81. Ang RA is 28.8163. Ang RB is 30.7111. Okay. Tatlo ka 1. Okay na na. Kilonewton. O, na natay 3 points. Next and last section of our beam is our section, no? FEM CD. So, sa CD na ta, class. So, drawing taog. Uniformly varying load. Ayan. So, triangle. Pila na siya? 50. Uy. 50 kilonewton per meter. So, arrow pababa. We have CD. This is RC2. This is RD. Natay moment, syempre 0. Wala na yung moment diya. Tapos, kane is positive. So, counterclockwise, 50.4027. So, last na lang ni class. Stay with me. MC, summation of moment at C is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. So, unahon na to si 50 nga negative. 50.4027. Tapos, next is katong 0. Ano na, butang. Plus, kanin siya si 50. So, triangle tayo. 1/2 of 50 times is its base na 5 meters. So, times 5. Tapos, ang iyahang lever arm or ang iyang perpendicular distance is, dili nga part is 1/3. So, 1/3 of 5. Next is our RD. So, RD natin is counterclockwise. So, negative RD times 5. 1, 2, 3. Oh, wala natin nakalimutan. That is equivalent to 0. So, palihog ko, class. Okay, shift solve. What is our RD? Puyag solve, no? Tapos, sa DF pa lang nimo ba? Mali na ka. Unang, oh, gid. Sa batch na mo sa una, itong estudyante pa ko, wala, gid. Upat lang. Upat, lima. Lima lang may pasar. Ay, pito di ay. Grabe po. Bawasan, mambud na ako. Pito lang yun. Uy, kayo mi. So, that is 31.5861
kilonewton. Natog kilonewton. Kani mga good class bisan ulawanay pa nimong solve niya pag actual na gyud mali kag isa wala gyud. So study gid siya dala prayers. Karon day sa inyo. Wow, sige tanaw na to. So may siyang forces vertical unta tagag pasar, no? So natay RD RC 2 plus 1/2 ay this is minus summation of forces vertical na ta ha. So maning mag-solve magchismis pag yun. 50 times 5 plus 31.5861 is equivalent to 0. Okay? Last na lang, RC2. Latong RC2. Kaning RD na natin RD. Sulat na nato 31.5861. Pangita Yes. Ayan. RC2 natin is 93.4139 kilonewton. Okay, last na lang yun. Paki-add po si 20.4726 which is our RC1 and our RC2 93.4139. What is our RC? Yes, 113.8865 kilonewton. And that is our final answer. So na kay 1 point, 2 points, 3 points, 4, 5. 5 points. Manata. Sir, unsa pagkabalo nako sir nga tama ko? Unsa ang pag-checking? So pag-checking ani class is saman maghimo ka og share and moment diagram. So maghimo kag VD. Sir, pwede share diagram lang sir kay kung mag-zero na sir, pwede naman na dili pwede kay again na yung mga instances nga tama imong share pero mali imong mga values. Ibig sabihin, no? Mali imong mga values nakuha pero mag-zero gyapon imong share. Sure gid nimo nga tama imong solution pag mag-zero imong moment diagram. Again, there are instances nga tama imong feeling nimo tama imong pag-solve kay tama imong share diagram ma-zero. Pero pag abot sa moment diagram di siya mag-zero, mali gid ka. So pag naamoy extra time, no, mag-study man mo, pwede po gipastaran na lang nako daan. Pwede ninyo i-check, no, ipambutang ninyo tanan mga forces diri tapos mag-share and moment diagram mo. Tanawa og nag-zero ba tong moment diagram? Syempre gisolve man ako ni. Gisolve ba gyud bitaw? Gisolve man ako ni sa una. Nag-zero man atong moment diagram, so tama ni siya nga mga answers. So again class, kung sir, what if mali akong or lahi-lahi ato ako ang pag round off. So okay lang na mag-differ lang to sa decimal sa atong mga answers. Pero same na gina siya. Pero pag imong answer layo ra gyud kay tinuod, syempre mali na gina siya. Check man po natong solution, no? So again, thank you for listening, no? So before we end, we have our 5 points. 5 points na gid siya. So tayo mabuhat. So kanya finals pa ni nga topic. So i-end sa nato ang pag-record